یہ صوبے کرناٹک کی کارگزاری پر 3 ضلع کی کل جماعتوں کی تعداد گزشتہ 85 تھی اور اس میں 5 پیدل. اس مرتبہ الحمدللہ 126 اور 11 پیدل. ضلع کی کل جماعتیں گزشتہ 813 تھیں، 85 پیدل. ضلع کی کل جماعتیں گزشتہ 813 تھیں، 85 پیدل تھیں. اس مرتبہ الحمدللہ 1397 جماعتیں اور اس میں 81 پیدل. دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں گزشتہ 185 جس میں 4 ماہ کے 22 اور ضلع کے 163 تھی، 19 صوبوں میں گزشتہ گئی تھی. اس مرتبہ 279 ہیں جس میں 4 ماہ کی 32 اور ضلع کی 257 ہیں. 20 صوبوں میں تقاضوں پر ہماری جماعتیں گئی. 4 ماہ بیرون کی جماعتیں گزشتہ 7 گئی تھیں. دوسرے صوبوں میں کتنی گئی جماعت ضلع کی؟ دوسرے صوبوں میں ضلع کی جماعتیں کتنی گئی؟ کتنی گئی؟ 200 آپ کی 1397 جماعتوں میں سے 200 ہی جماعتیں دوسرے صوبے میں گئی تھی. ہمارے یہاں گزشتہ دسمبر سے اور فروری تک ہمارے پورے صوبے میں اجتماعات ہوئے. 26 اجتماعات ضلع وار اور شہر کے 4 اجتماعات بنگلور کے ہوئے، جس کے لیے ان کی 4 سال بعد ہی ہمارے لاک ڈاؤن کے بعد ان کی اجتماع نہیں ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے کئی ہمارے دیہات بنجر علاقے اذان نماز نہ ہونے والی بستیاں کافی پھر سے متاثر ہو گئی. کئی علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں قادیانی امام بن گئے، چور وغیرہ اس طرف کے نا، پھر سے وہ ایک مرتبہ ختم ہو گیا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پھر سے وہ مسئلہ ہوا. تو ہماری پوری اکثر جماعتیں اپنے اپنے ضلعوں میں اور اپنے علاقوں میں چلی ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. آپ کے وہاں پورا صوبہ، پورا ملک آپ کے صوبے میں سب سے زیادہ جماعتیں بھیجتا ہے، اور آپ کے وہاں زیادہ جماعتیں بنتی ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ صوبے میں اور صوبوں میں آئندہ اس کا خیال کریں گے. ایک موقع ہے ہمارا کہ 4 سال بعد اجتماع ہو رہے ہیں، جو بنیادی محنت بھی ہونی چاہیے کہ وہ تسلسل سے 3 جماعتیں ضلع کی ہر زون میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح کی ترتیب بنا کر 3 جماعتیں کچھ ہی زونوں میں پڑی، جس سے ماشاء اللہ کافی اچھا پورے ضلع کے اجتماع میں اثر رہا. کئی علاقوں میں اذان نماز زندہ ہوئی اور کئی علاقوں میں کام کی بنیادیں پڑی. ہمارے ضلع جو کسی وجہ سے 4 سال میں پھر سے کچھ کام میں کمزوری آ گئی تھی، پھر یہ جماعتیں پڑھی تو ماشاءاللہ اضلاع میں کافی تقویت ہوئی، کام پھر سے دوبارہ تازہ. 4 ماہ کی گزشتہ بیرون جماعتیں 7 تھیں، اس مرتبہ کل 10 ہیں. 5 دوسرے ملکوں میں گئی، 3 بنگلہ دیش میں گئی، 2 تیار. اور اسی طرح 2 ماہ بیرون ماہ مسورات جماعتیں گزشتہ 8 تھیں، اس مرتبہ 10 ہیں، 6 چلی گئی اور اس کے علاوہ 2 بنگلہ دیش اور 2 تیار. ماہ مسورات ضلع کی جماعتوں کی تعداد گزشتہ 19 تھی، اس مرتبہ 14 ہے. یہ چونکہ آخر سال کا وقت ہے، اس لیے ضلع کی جماعتیں مسورات کے ساتھ کم چلی. اب چھٹیاں اب شروع ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ اور بھی جماعتیں چلیں. ماہ مسورات عشرے کی جماعتیں گزشتہ 240 تھیں، اس مرتبہ 107 ہیں. ماہ مسورات سہروز جماعتیں یہ وہی امتحانات ہوتے ہیں اور وہ سب نکل جاتی ہیں امتحانات کے بعد. ہاں، بچوں کو امی بھی پڑھاتی ہیں. تو ماہ مسورات سہروز جماعتیں 1423 تھیں گزشتہ، اس مرتبہ 1379 ہے. سہروزہ جماعتوں کی ماہانہ اوسط گزشتہ 3163، اس مرتبہ 3164. 4 ماہ کی جو بیرون بھیجی گئی جماعتیں ہیں، ایک آسٹریلیا گئی، 5 جماعتیں آسٹریلیا گئی، یوگانڈا گئی، فجی، تھائی لینڈ اور تنزانیہ. اور 2 جماعتیں ماہ مسورات، 3 جماعتیں مردوں کی بنگلہ دیش اور ماہ مسورات 2 جماعتیں بنگلہ دیش گئی. تو کل بنگلہ دیش کے لیے 5 جماعتیں گئی. 2 ماہ مسورات جماعتیں یہ عمان اور کرگستان، بحرین، ملیشیا، کینیا اور ماریشس. دیگر صوبوں میں جو تقاضوں پر جماعتیں ہماری گئی ہیں ان کی تفصیل: دہلی میں 15 جماعتیں، جموں کو 2 جماعتیں، گجرات
78, हरियाणा 3, राजस्थान 3, आसाम 6, उत्तराखंड 2, बिहार 5, महाराष्ट्र 62, आंध्रा 46, केरला 3, यूपी 19, वादी 2, उड़ीसा 10, हिमाचल 1, पंजाब 9, गोवा 5, नेपाल 1, बरार 1, एमपी 1, तमिलनाडु 15। मामसरा चिल्ले की जमातें आंध्रा के इलाके में वहां साहिली पटरी का जो इज्तिमा हुआ उसमें हमारी 4 जमातें नाम उस पटरी पर। बाकी पंजाब में 1, हॉस्पेट में 1, कोलार में 1, मुंबई में 1, और कोलार में 2, मुंबई में 1, सूबे बरार में 1, हावेरी सिंधनूर का इलाका में, टाटा नगर जमशेदपुर में इस वक्त जमात काम कर रही है। जाने वाली जमातें इस वक्त हमारी 6 हैं, तैयार हैं। 1 अप्रैल से 1 वादी के लिए, 2 धूलिया, 1 धूलिया, वलसाड़, वानम्बाड़ी, तिरुपति, चित्तूर, दामनचौर। ये 6 के अलावा 6 पर्चे इस वक्त हम लाए, 6 जरूर लेना है। उलमा मदारिस गोया 12 जमातें हमारी अप्रैल में निकलेंगे। साल लगाने वाले उलमा 30 दीगर सूबों में चल रहे हैं। 10 उलमा सूबे में, 15 शाबान से जमात उलमा की रवाना हुई। मदारिस के तलबा की 5 जमातें चिल्ले की निकली और 5 अशरे की निकली। साल लगाए हुए उलमा हमारे पास 780 हैं और 4 माह लगाए हुए उलमा 910 हैं। समाज से माजूर मदरसों के तलबा आपके पास तो काफी मदरसे हैं, तो अच्छी जमातें चिल्ले की अभी शाबान की छुट्टियों में। इस मतलब छोटे शहर के हमारे समाज में मदारिस के तलबा एग्जाम आगे पीछे करके इज्तिमा की मेहनत से तलबा के वक्त लगे, तो इज्तिमा ही में बुला लिया गया और समाज से माजूर एक कागजारी उसमें लिखते से रह गई थी। एक जमात 4 माह की समाज से माजूरी की चल रही है, तो वो हमारे कर्नाटक के हावड़, गदग इन इलाकों में ये माजूर हजरात ज्यादा है, तो उन इलाकों में 300 से ज्यादा उस इलाके में, और गोवा में तकरीबन 3000 की तादाद बताई थी। तो गोवा में 3000 में एक जिले में 200-300 इस तरह है हमारा। तो एक जमात 4 माह की तकरीबन उसमें 15 माजूर और 3 मुतरजीमीन की एक जमात चली, जिसमें ये 3-4 अजला में लेकर गोवा के इज्तिमा में लेकर वहाँ माजूरीन को जोड़ा, बड़ी तादाद में वो साथी शरीक हुए। 8 माजूर 4 महीने के लिए निकले और 3 माजूर चिल्ले के लिए, और बाकी उसने 3 तर्जुमान के साथ उनको जोड़कर एक जमात बनाए। मामा सूरत माजूरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन से रोजा लगाती है। मुतरजिमीन जो माजूरीन की हैं हमारे पास 8 मसूरात, चिल्ला लगाई हुई 5 हैं। केरला, टोंगी और वादी के तकाजे पर माजूरीन के मुतरजिमीन की जमात, टोंगी में भी 8 साथी हमारे पास। असरी तलबा 4 माह की एक जमात और 18 साथी, चिल्ले की 6 जमातें और 15 साथी, अशरे की 86 जमातें, दिसंबर में छुट्टियां थी तो अशरे की 86 जमातें, सहरोजा की 609 जमातें और 930 तलबा वक्त लगाए सहरोजा। शहर बेंगलोर के 4 इज्तिमात में 3800 तलबा शरीक रहे। इंजीनियरिंग के तलबा पर मेहनत। कुल सूबे में हमारे 214 कॉलेजेस हैं। मुस्लिम तलबा 32,627 हैं। तालिबात की दीगर अजला की कुल तादाद नहीं मिल सकी। बेंगलुरु में अलबत्ता 4140 तालिबात हैं। फरवरी में इंजीनियरिंग के तलबा का जोड़ हुआ इसी महीने में, तो 83 कॉलेजेस में से 36 कॉलेजेस की शिरकत की। इस साल फारिग होने वाले तलबा और तालिबात 1647 हैं। वक्त लगाए हुए तलबा 4 माह के 2 हैं, चिल्ले के 69 हैं, 79 हैं, अशरे के 174 हैं। सूबे में 104 कॉलेजेस में नमाज ज़ोहर होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 104 कॉलेजेस में नमाज ज़ोहर होती है। 824 तलबा ज़ोहर की नमाज का एहतमाम करते हैं। माहाना वक्त लगाने वाले तलबा 323 हैं। जोड़ में 500 तलबा की शिरकत की। 13 तलबा 4 माह लगाए
ماہانہ وقت لگانے والے طلباء صوبے میں 1290 ہیں۔ اس جوڑ میں بیرون کے 867 طلباء شریک ہوئے۔ ریلوے کے احباب پر محنت۔ ضلع کی 8 جماعتیں نکلیں، سہروزہ کی 34 جماعتیں، ماہ مسورات اشرا 1 جماعت، سہروزہ کی 3 جماعتیں نکلیں۔ ریلوے کے اجتماع میں 250 ساتھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹرز اور میڈیکل کالج کے طلباء کی کارکردگی۔ یہ ڈاکٹرز اور میڈیکل کالجز کا ہر 6 مہینے میں ایک جوڑ ہوتا ہے۔ پورے صوبے کو 8 بلاکس بنائے ہیں اور شہر بنگلور کے 4 زون ہیں، اور اس کے علاوہ چنئی کو ایک زون بنایا ہے، حیدرآباد کو بھی ایک زون بنایا ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے ساتھی وہاں پہنچ کر محنت کی ترتیب بناتے ہیں۔ صوبے کرناٹک میں 350 میڈیکل، ڈینٹل، آیوش، ویٹرنری، فزیوتھراپی کے کالجز ہیں۔ کل تعداد 15,292 ہے۔ اس میں سے طالبات 8,644 ہیں، طلبا 6,648 ہیں۔ لڑکے میڈیکل انجینئرنگ میں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، میڈیکل میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں آ گیا ڈاکٹرز 10,706 ہیں۔ 6 ماہی جوڑ میں 2,170 کی شرکت ہوئی، جس میں طلبا 1,788 اور ڈاکٹرز 382 تھے۔ میڈیکل ہاسٹل 40 جگہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ 40 میڈیکل ہاسٹل ایسے ہیں جہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ 28 جگہ روزانہ تعلیم ہوتی ہے اور 25 جگہ ملاقات ہوتی ہے، روزانہ کی ترتیب بنی ہے۔ ماہانہ 126 طلبا وقت لگاتے ہیں، 22 طلبا چلہ لگائے ہیں، 3 طلبا 4 ماہ میں، 30 طلبا چھٹیوں میں وقت لگائے۔ ماہ مسورات ڈاکٹرز کی جماعت کالج اور ہاسٹل کے قریب قیام کر کے طالبات کو جوڑ کر ان کو محنت ہوتی ہے، اور الحمدللہ گزشتہ بھی اس سلسلے کی کارگزاری آئی کہ کئی لڑکیاں جب ان کے قریب ان کو ہاسٹل سے پرمیشن لے کر ان کو بالکل ہاسٹل کے قریب کسی گھر میں قیام کر کے ہماری بہنیں ڈاکٹر جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ خود اس میں رہی تو وہ آئی، کافی متاثر ہوا۔ کئی لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھے ہوئے کئی سال ہو گئے اور روزہ رکھے ہوئے کئی سال ہو گئے۔ تو پھر الحمدللہ گزشتہ سال کی اور اس سال بھی الحمدللہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ یہاں ہاسٹل میں جو لڑکیاں رہتی ہیں ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرایا گیا۔ جی وارڈن سے بات کرتے ہیں، ہاسٹل کے وارڈن سے بات کرتے ہیں، ہاسٹل کے وارڈن سے، اور لیڈی وارڈن بھی ہوتی ہے، جن بھی ہوتے ہیں ہمارے ڈاکٹر حضرات جا کے پہلے سے اطلاع کر کے پرمیشن لے کر اس کو، ویسے یہ درمیان کا وقت ہوتا ہے 3 سے 5 تک کا، اس وقت چھٹی سنڈے ہوتا ہے سیٹرڈے، تو اس وقت اس کو باہر آنا آسان ہوتا ہے، کلاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اس وقت ان کو پرمیشن لے کے ہی آتے ہیں۔ جی تو افطاری شہری کا وغیرہ انتظام کیا، تو کئی لڑکیوں کے تاثرات یہ نکلے کہ کئی سال کے بعد ہم نے روزہ رکھا، کیونکہ شہری کا مسئلہ ہوتا ہے افطاری کے لیے تو کہ اس میں کینٹین میں کھانا مل جاتا ہے، شہری کے لیے مسئلہ ہوتا تھا، تو اس بہانے سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن الحمدللہ یہاں سے ہمارے ساتھیوں نے ہر مسجد میں نظام بنایا کہ ہر مسجد کو ایک ہاسٹل کے ساتھ جوڑ کر، پی جیز کے ساتھ جوڑ کر ان کے لیے شہری افطاری کا انتظام بنا۔ اسی طرح ہمارے شہر بنگلور میں تقریباً 20,000 رجسٹرڈ پی جیز ہیں، 20,000 ہیں، اور اس میں سے تقریباً 8,100 کو کسی نہ کسی مسجد سے جوڑا گیا، اور ابھی کوشش جاری ہے جتنا ہو سکے اتنے کی ترتیب بنائیں۔ تو ہمارے 15 شعبان جب آتا ہے، آج شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، پہلے ہفتے میں ہمارے ذمہ دار حضرات پورے شہر بنگلور کو منگل کے ہمارے مشورے میں سب کو ترغیب دیتے ہیں۔ ایک تو کچھ چھوٹے ہوئے علاقے ہیں جہاں لیبر کیمپ ہیں، معذور ملازمت جو ان کی قیام گاہ ہوتی ہے، تو ان میں آسام، بنگال اور اس طرح کے دیگر علاقے والے سب رہتے ہیں، تو ان میں اور وہ کچرا وغیرہ چننے میں لگ جاتے ہیں، لیبر کیمپ میں اکثر یہی ہوتے ہیں، تو ان کو پھر جا کر ملاقات کر کے ان کو ترتیب دے کر انہی میں سے کسی ایک کو جب وہ پتہ چلتا ہے تھوڑی ترغیب دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں 15 پارے کہا، کوئی کہتا ہے میں صبح پڑھ کے آیا، میں چہارم پڑھ کے آیا، کوئی پورا عالم ہوتا ہے،
आसाम का, बंगाल के इलाकों का, फिर उन्हीं को तरगीब देकर कुछ तरतीब बनाकर उन्हीं के कैंप के अंदर मुसल्ले की शक्ल देकर 15 शाबान को सबको जमा करके उनको वहाँ तरगीब देकर उनको खाना वगैरह खिलाकर अब आने वाले रमजान की तैयारी के लिए उनको वहाँ मुस्तकिल 5 वक्त की नमाज और तरावी वगैरह का इंतजाम करके तरतीब बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह 400, 500, 600 से ज्यादा हमारे इलाके में बेंगलुरु शहर और अतराफ में इस तरह के छोटे छोटे मुसल्ले बन जाते हैं रमजान मुबारक। फिर यही मुसल्ले उसके बाद एक तो लेबर कैंप के, दूसरा जहाँ अपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ मस्जिद करीब नहीं होती, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में वहाँ भी एक मुसल्ले की शक्ल देने की तरगीब दी जाती है। जो बेल्ट एरिया है, छोटे हुए इलाके हैं, वहाँ भी साथियों को पहुंचकर 15 शाबान से पहले तरतीब बनाकर 15 शब्बरात में उनको रात में जोड़कर सारी तरगीब देके आने वाले रमजान मुबारक के महीने की तरगीब देकर वहाँ 5 वक्त की नमाज, तरावी, इस तरह का निजाम बनता है। और कई एक रमजान के बाद यही मुसल्ले मुस्तकिल बन जाते हैं, एक उसमें भी कई एक मुस्तकिल मस्जिदें बन जाती हैं। इसी तरह हर साल हमारे शहर बेंगलोर में 100-150 मस्जिदों का इजाफा होता चला जाता है इसी मेहनत की बरकत से। ये शाबान के शुरू में जब तरगीब होती है तो इस वजह से पूरा काम होता है। तो इसमें यह भी एक काम ये होता है कि जिस तरह हमारे बेंगलोर शहर में तो मिनी बेंगलोर भी है, मिनी वर्ल्ड भी है और मिनी इंडिया भी है। पूरे कई मुल्क के लोग भी हैं और पूरा हिंदुस्तान का हर शहरी हमारे इलाके में आईटी के नाम पर, किसी और नाम पर सब रहते हैं। तो उनको उनके इलाकों में उनकी सहूलत के लिए उनको शहरी इफ्तारी का निजाम पहुंचाते हैं, डब्बे में पैक करके रात को। पूरे हमारे साथी पूरे 30 रातें हैं, पूरी रात जागते हैं। तरावी के बाद ये निजाम शुरू होता है, पकवान करते हैं, पैकिंग करते हैं, दूर दूर तक उनके हॉस्टल में उनको जाकर शहरी भी पहुंचाते हैं, इसी तरह इफ्तारी भी पहुंचाते हैं। तो पूरा इस तरह पूरा महीना भर ये काम करते हैं। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह कई लोगों को इससे रोजे रखने में आसानी हो गई और कई लोग इस बहाने से दावत के काम से भी करीब हो गए, नमाज भी पढ़ने का इंतजाम कर लिए और लोग हमारे करीब मोहल्लों में, मस्जिदों में पढ़ने वाले बने। जी, इसमें बैरून के तलबा का भी एहतमाम पहले से हो रहा था, इसमें बैरून के तलबा का भी इसी तरह एहतमाम करते हैं। कई मुल्क के लोग हैं हमारे पास, तो उनको भी इसका भी एहतमाम होता है। तमिल अहबाब की कारगुजारी, 3 जिले की तमिल अहबाब, उनकी 3 जिले की जमातें निकली। जिले की 3 जमातें निकली, मस्तूरात के साथ अशरी की 3 जमातें और शहरोजा की जमातें मस्तूरात की। हर महीने की शहरोजा 12 जमातें निकलती हैं। आईटी प्रोफेशनल 4 माह की 2 जमातें और 4 साथी। एक जमात बांग्लादेश गई और जिले की 12 जमातें और 25 अफराद। शहरोजा में 141 जमातें और 309 अफराद। पहली मर्तबा शहरोजा में 61 अफराद ने वक्त लगाया। मां मस्तूरात आईटी के से मुताल्लिक़ 10 जोड़े चिल्ले लगाए और अशरे में 6 जमातें 5 जोड़े, शहरोजा 15 जमातें और 21 जोड़े अलग अलग निकले। पहली मर्तबा शहरोजा में 5 बहनें निकली। बेंगलुरु शहर के फिजिक्स की कारगुजारी सुना दी जी। उसी से मुताल्लिक़ की बात यह है कि हमारे मस्तूरात की हफ्तेवारी इज्तिमाई तारीख जो हमारे पूरे शहर में इस तरह हमारे बड़ों ने तरगीब देकर उसको फिक्र दिलाई कि आम दिनों में तालिबात और मुलाजिम पेशा औरतें इज्तिमा में शरीक नहीं हो सकती, तो उनको हफ्ता और इतवार ये 2 दिन वीकेंड होता है, छुट्टी भी होती है। तो इनमें इनको जोड़ने के लिए एहतमाम के साथ, कवायद के साथ अलग जगहों में इज्तिमाई तालीम हफ्ता इतवार की तय कराई। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कई बहनों को यहाँ आकर अपनी जिंदगी को बदलने का जरिया बना और कई बहनें अमाल में जुड़ने वाली बनी, नमाजों का एहतमाम करने वाली बनी। तो उसमें हमारे इलाके में 3674 इज्तिमाई तालीम के घर हैं और उसमें से 704 मकान सिर्फ हफ्ता शनिचर इतवार के लिए होती है, जिसमें तालिबात शिरकत होती हैं। उसमें से 8988 और तालिबात और मुलाजिम पेशा औरतें जमा होती हैं हर हफ्ता। शहर बेंगलुरु और सूबे के हमारे
एक ये दोनों चीजें जो तालिबान पर मेहनत की गई हजरात ने तरतीब दी, अगर और सूबे वाले भी इस पर गौर करें तो इंशाल्लाह हमारे सूबे की तालिबात के लिए नफा बख्श होगा। एक तो इन्होंने जो हॉस्टल में तालिबात है उनको अक्सर सूबे वाले पूछते हैं कि असरी जो तालीम हासिल करने वाली बच्चियां हैं उन पर क्या मेहनत की जाए, तो ये दोनों चीजें इस पर सूबे वाले गौर कर कि एक तो जहाँ तालिबात पढ़ती है उनका दारुल है हॉस्टल है, उसके करीब में मसूरात की जमात का क्याम करवाकर उनके जरिए से उन हॉस्टल की बच्चियों पर मेहनत की एक शक्ल सोची गई। दूसरा उन्होंने मस्जिद के अतराफ मस्जिद मोहल्ले में जो बच्चियां पढ़ती है वो बच्चियां अपनी स्कूल की तालीमी मशगूली की वजह से मोहल्ले की तालीम में शरीक नहीं हो पाती, तो इन हजरात ने तरतीब दी कि मोहल्ले में 3-4 हल्के चलते हैं मस्जिद के अतराफ में, तो एक तालीम का हल्का उनकी छुट्टी के दिन में रखा शनीचर या इतवार को, और उस मस्जिद से मुतालिक जो बच्चियां हैं असली तालीम हासिल करने वाली वो उस तालीम के हल्के में शरीक हो जाती है, तो उससे उन बच्चों का ताल्लुक भी इस दीनी हल्के से हो जाता है, काम करने वाली बहनों से हो जाता है। हमने भी अपने सूबे में इनके जरिए से हम गए थे, हमने भी देखा हमारे सूबे में भी हमको नफा हुआ और सूबों वाले भी इसको देख रहे, दोनों शक्ल से हमारी तालिबात पर मेहनत की कोई ना कोई शक्ल बन जाएगी, इसलिए इस पर भी गौर फरमा ले और सूबे वाले हमारे सूबे में और जिले में दिसंबर से फरवरी तक अल्हम्दुलिल्लाह 26 अजला में इज्तिमा हुए और शहर बेंगलोर में जनवरी के महीने में 4 इज्तिमा। शहर बेंगलोर को 4 हिस्सों में तकसीम करके 4 जगह एक जगह पूरे बेंगलोर को जमा नहीं किया जा सकता, तो 4 हिस्सों में उनको तकसीम करके वहाँ 4 इज्तिमा हुए, तो तकरीबन शिरकत शहर की हर इज्तिमा में 1 लाख के करीब है, तो 4 लाख का मजमा हमारे शहर बेंगलोर में 4 इज्तिमा में शामिल रहा। दीगर अजला में हमारे 26 इज्तिमा हो गए, शहर मैसूर का एक इज्तिमा हमारा बाकी है और रमजान के बाद होगा। इज्तिमा से पहले हमारी कुल 2144 जमातों ने काम किया अपने इलाकों में, 2144 जमातों ने हमारे यहाँ काम किया। इज्तिमा से 4 माह की 50 जमातें निकली और जिले की 419 जमातें रवाना। उलमा की शिरकत इन चारों इज्तिमा और पूरे सूबे से मुताबिक 26 ये और 4 शहर के पूरे सूबे में इज्तिमा के दौरान उलमा की मजलिस लगती है, तलबा की भी एक मजलिस लगती है, तो इन मजालिस में इज्तिमा की तरतीब और जो हमारे मुख्तलिफ जबानों के साथी हैं उनके लिए पूरे इज्तिमा में मुस्तकिल उनके लिए अलग एक टेंट लगाया जाता है, तमिल वाले तेलुगु वाले इसी तरह समाज से मासूरी उनके लिए भी एक अलग टेंट लगा दिया जाता है। पहले से इसका इंतजाम हो जाता है, केवल वहाँ उनको हेडफोन वगैरह देकर जो बात सबसे होती है उसी बात को तर्जुमा करते हैं, तर्जुमे के अलग अलग पंडाल लग जाते हैं। तो इसी तरह उलमा की जो शिरकत हुई वो 9,815 सूबों में जिलों में और हमारे शहर बेंगलोर में 4,400, तो कुल 14,215 उलमा हमारे पूरे सूबे के इज्तिमा में बेंगलोर मिलाकर शरीक हुए। अरबी मदारिस के तलबा अजला में 4,530 और शहर बेंगलोर में 3,600, तो कुल तादाद 8,130। असरी तलबा 10,495 अजला में और 4,500 बेंगलोर शहर से मुताला, तो कुल 14,995 हुए। निकाह अजला में 272 हुए और शहर में 57 निके हुए, कुल 329 निके हुए। मुख्तलिफ जबान वालों की शिरकत कन्नड़ वाले 12,700 जमा हुए और तेलुगु वाले 750, तमिल वाले 1,175, आसाम के 1,500, बंगाल के 500।